guys, what's up? Welcome back to my channel. Yay! So firstly, Happy New Year and नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। तो मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो अब जब मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाने की सोची। Here we go, let's go. Hey guys, so welcome back to my channel. So आज हम जा रहे हैं, हमें GKS की तरफ से मतलब हमें एक एक्टिविटी के लिए वॉलंटियर सर्विस के लिए ले जा रहे हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। 안녕. 비디오요, 비디오. मेरे साथ पढ़ते हैं। Your name? John. 여기에서 피자를 먹을 거예요. 같이 가요. 분위기도 좋은 것 같아요. 기분이 어때요? 기분이 조금 재미있어. 조금 행복해요. 털긴 씨 오늘 기분이 어때요? 이거 뭐예요? 이거 뭐지? 질문 선생님 오늘 기분이 어때요? 오늘은 점이 많아요. 그냥 항상 행복해요. 치막 씨 오늘 기분이 어때요? 괜찮아요? 매일매일 괜찮아요. 밖에 비가 와요. 기분이 어때요? 괜찮아요. 영현 씨 기분이 어때요? 기분이 괜찮아요. 괜찮아요? 좋아요? 네. 그래요? 기분이 어때요? 기분이 좋아요. 안녕하세요 여러분. 오늘은 우리 어디로 갈까요? 전주? 전주로 갈까요? 맞아요. 밖에 너무 추워요. 근데 괜찮아요. 전주에 눈 와요? 네. 어떡해. 좋아요. 나중에 봐요. 빨리 보지 않아요? 네. 여기 봐요. 안녕. 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 선님이요. 안녕하세요. 돈이 오셔. 여기 전주에 9일만. তো আমরা চলে এসেছি আজকে জঞ্জুতে অ্যান্ড এটা আমাদের ক্লাসের ফিল্ড ট্রিপ। আমি আজকে বাংলায় বলছি কারণ আমাকে অনেকবার বলা হয়েছে যে বাংলায় ভিডিও বানাতে, তো আজকে বাংলায় বলছি। তো এখানে অলরেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি জঞ্জু, আর এখানে আমরা বিবিম্বাপ বানাবো এবং বিবিম্বাপ বানিয়ে বিবিম্বাপ খাওয়া হবে এখানে। অ্যান্ড তারপর আজকে আমরা হামবক করবো। So I'm so excited, so let's go. And also এখানে স্নোয়িং হয়েছে, সো রাত্রিবেলা হয়েছে, এখন হচ্ছে না, বাট -7 ডিগ্রি চলছে, সো too much cold, but let's go.
master chef, but I'm not. অনেক প্রবলেম অনেক যুদ্ধর পর ফাইনালি বানাতে পেরেছি প্রথমবার বানিয়েছি নট দ্যাট গুড বাট whatever it is what it is and this is where we're gonna wear hanbok so everyone is getting off the car and so এখান থেকে আমরা hanbok করার জন্য হানক ভিলেজ যাচ্ছি ইটস লাইক ট্রেডিশনাল কোরিয়ান ভিলেজ তো ওখানে গিয়ে আমরা hanbok করবো লেটস গো look at the view সবাই দেখো ভালো করে these are like Korean historical village traditional village এখানে এটাকে বলে hanok 전통 집 oh so pretty দেখো guys everything is so pretty and here are lots of shopping stuff and this is like it feels like I'm in a historical period 갑자기 안녕 안녕하세요 여러분 우리는 오늘 한국을 입을 거예요 경주처럼 princess guys বরফ দেখে নাও এখানে প্রচুর বরফ পড়েছে কালকে I guess 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 엄마 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 यार hanbok পরে নিয়েছি আর আমাকে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে আমি এখানে অনেক দিন ধরে থাকি so I love it and I want to wear it again and yeah I feel good 안녕하세요. 오늘은 우리는 전주에 왔어요. 여기 한옥 마을에 엄청 추워요. 그래도 한복 입어서 재밌어요. Today, but I don't even know. It's just oh yeah, there's mountain and this one. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분을
गाइस, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आने तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।